वर्ष धरी समग्र विश्व को उज्जवल आलोक भरी देछि आर्यभूमि भारत संस्कृति और परंपरा। ए देशर अतीत इतिहास और पुराणर गाथा आमको शिखाई चलबार रास्ता। पुराण पृष्ठार से आलोकित कथाटी गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानसर चौपदी
जी दास चौजह बरिश राम वनवास मंथरार कुमंत्रणार कैकेयी चक्रांत फलस्वरूप रामंकर वनगमन समग्र अयोध्या सकर विभीषिका राम लक्ष्मण सीता को खोजी मनसरे अनेक भितर गोटे जनगोष्ठीर लोके निबिड़ अरण्य प्रवेश कले। जीविका निर्वाह रूपे कृषि को आदरी नहीं तो श्रीकृष्ण अग्रज हलधारी बलराम होउछंती मुख्य देवता। तेबे आसंतु अभिनय रे ताकू देखिबा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद 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 मधुवक्षी मकरंद से मकरंद पान करी हेले गहिरे भजनारी से भजनारी कपयरे मन मरहु निरतरे मन मरिरत थाउ कृष्ण बोली जीव जाऊ मते उद्धार वासुदेव गोविंद 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 मधुवक्षी मकरंद नमोई नृसिंह चरण अनादि परम कारण जार आदि मध्य अन्ते विचार जगते जगते इंद्रिय न जानती सत्वते नृत्य प्रकाशन्ति आनंद मन देवसार ब्रह्मांड बोले से विस्तार जार स्वरूप उदेशन्ति देव पुरुष न जानती। भक्त समाज समस्ते भावती मु बहुत दुखरे अच्छे मो पाखे सुख ना सुख पाई मु कौन योग्य नुहे कि मात्र भागवत गीतार अच्छी ए जीवन अर्थ सुख लाभे कर्म स्वरूप थाए नित्य केवे दुख व्यतीत निष्काम मागे तो चले कर्म कर फल से भगवान ही देवे जे कर्म न करी बसिब भगवान किपरि प्रदान करिवे। आनंद करार हरि बोल आनंद करार हरि बोल। कर्म करिवा सहित मन भाव मध्य से भगवान रूप मन पकाइला सबु बेले भल मंदर पार्थक्य देखिब सुख तो निज मध्य अछि केवल ताहाको खोजी पाइला को चेष्टा करिवा उचित। धन्यवाद धन्यवाद तुम शेष वर्तमान जारी ताली गवर्नमेंट हाई स्कूल माँ गंगा ହେଉଛି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ ନବବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଦିଏ ନୂଆ ଉନ୍ନମନ ଓ ଉତ୍ସାହ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାନ୍ତାଳୀମାନେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ମାଁ ଗଙ୍ଗା ଗୁରୁ ଗ୍ରୀତ ଆମି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗାଁର ସାନ୍ତାଳ ପୁରୁଷମାନେ ଜାହିରାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ନାଇକେ ମଝି ବାବା ମହିଳା ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ନାଇକେ ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜକ ଜାହିରାରେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନାଇକେ ପୂଜାସ୍ଥଳର ଭୂମିକୁ ଲିପି କରି ଗୋବର ପାଣିରେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ଦେବାଦେବୀ ଦେବତା ମହାରାମଗୁରୁ ଜାହେରାୟ ନିତ୍ୟ ବସାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ନବବର୍ଷ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଜାହିରା ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରି ଉପାସରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଖାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ରାତି ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ବା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଚି ନିଜର ବର୍ଷର ଖୁସି କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଗାଁ ନାଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
कराइदा पुराना प्रथा अनुसारी जहाँ सक्षमता अनुसार बरदान लेके आसी साइकिल से साइकिल ता बहू को लेके जाउची एटी हमें जौतुक प्रथा को उच्छेद करने का चेष्टा करूछु सजना स्थान में शेष है जजेस मैंने मतामत दे सारे बर्तमान मु अनुरोध कर सभा कार्य आरंभ कर